कहाँ पे काम कर रहे हैं? केपीजी एंटरप्राइज, वहाँ पे अकाउंटेंट का काम कर रहा हूँ। अकाउंटेंट का मन में क्यों आया? सेल्स एंड मार्केटिंग में थे, आप उसमें भी आगे जा सकते थे। তো আমি চাইতাম অ্যাকাউন্টেন্ট হওয়ার। তো ওগুলো ফিল্ডের জব ছিল। তারপরে আমি অ্যাকাউন্টেন্ট হতে গেলে নলেজ লাগবে, প্র্যাকটিক্যাল নলেজ লাগবে, যার জন্য আইসিএ থেকে আমি কোর্সটা করলাম। वेलकम त्रिनाथ। सो त्रिनाथ, आपका स्कूलिंग के बारे में कुछ बताएंगे? আমার স্কুলের নাম দক্ষিণ দুর্গাপুর কৃষ্ণচন্দ্র হাই স্কুল। এটা দক্ষিণ দুর্গাপুরেই। ওটা ক্লাস 10 পর্যন্ত আমি ওখানে পড়েছি। তারপরে আমি মডার্ন পপুলার একাডেমি বারুইপুরে, এখানে ভর্তি হই এবং তারপরে ওখান থেকে গ্র্যাজুয়েশন করি হেরামচন্দ্র কলেজ সাউথ সিটি থেকে। सो आपका क्या सब्जेक्ट था ग्रेजुएशन में? অ্যাকাউন্টেন্সি অনার্স। अकाउंटेंसी ऑनर, एंड दिस वाज विच ईयर? इट्स 2024, ओके। 2023 सॉरी। ठीक है, 23। ओके। सो आपने उसके बाद कहीं पे कुछ काम भी किया या आपने सीधा कोर्स ज्वाइन किया? নেই আমি ক্লাস করতে করতে কলেজে যখন পড়তাম তখনই কাজ করা শুরু করি। কলেজ শেষ হওয়ার পর আমি একটা ডিস্ট্রিবিউটরের আন্ডারে ডেলিভারি করতাম। তারপরে ওখান থেকে যখন কলেজটা শেষ হয়, তারপরে আমি একটা ভোডাফোন আইডিয়াতে সেলসম্যানের জব করতাম। ওখান থেকেই রিয়া নামে আমাদের একটি ফ্যাকাল্টি আছেন, তার সাথে যোগাযোগ হয়। তিনি আমাকে আইসিএর সম্পর্কে বলেন এবং তারপর আমি কোর্সটা জয়েন করি। तो आपने ये कितना साल काम किया जो कॉलेज के साथ साथ काम करने का आपको मैंने, इट वाज फॉर पॉकेट मनी और इट वाज टू फैमिली सपोर्ट फैमिली? আমি काज করতাম অ্যাকচুয়ালি আমার খরচা চালানোর জন্য। আমার এডুকেশন পারপাসে যা যা খরচা হয় সেটা আমি কখনো আমার নিজের খরচা और आपका ये था कि मेरा पढ़ाई का खर्चा मैं खुद निकालूं। निकालो। हाँ। वेरी गुड। दिस इज रियली इंस्पायरिंग। द मैनी पीपल हैव दैट कॉन्फिडेंस एंड कि भैया मेरे को मेरे पाँव पे खड़ा होना है। तो आपने कॉलेज के साथ साथ आपने काम करना शुरू किया, तो कितना साल आपने काम किया? अभी तक 5 इयर्स। तो 5 साल जब आप काम कर रहे थे तो फिर ये आपको अकाउंट्स का कोर्स क्यों मन में आया? ऑलरेडी आप तो काम कर रहे थे। নেই, আমি ওটা পার্ট টাইম কাজ করতাম। আমি চাইতাম অ্যাকাউন্টেন্ট হওয়ার। তো ওগুলো ফিল্ডের জব ছিল। তারপরে আমি অ্যাকাউন্টেন্ট হতে গেলে নলেজ লাগবে, প্র্যাকটিক্যাল নলেজ লাগবে, যার জন্য আইসিএ থেকে আমি কোর্সটা করলাম। तो जैसे आपने जो कॉलेज में पढ़ाई किया, और बिकॉज आप कॉमर्स से थे, কমার্স। और अभी आप जो आईसीए में सीखे, तो इसमें आपको क्या डिफरेंस लगा? যেটা আমি থিওরিতে শিখেছিলাম সেটা পুরোটাই একদম থিওরি বেস, যার সাথে প্র্যাকটিক্যাল লাইফের অনেক ডিফারেন্স। যেমন ট্যালিতে কাজ করা বা এক্সেলে কাজ করা, কি করে জিএসটিআর ভরতে হয়, ওয়েবিল হয়, এগুলো সব আইসিএ থেকেই শেখা। ওখানে শুধু প্র্যাকটিক্যাল নলেজ, থিওরি নলেজটা ছিল যেটা কলেজে শিখেছিলাম, এখানে পুরো প্র্যাকটিক্যাল নলেজ। So after learning this, how confident you are if you are going to work in any company? জিএসটি রিটার্ন ফাইল করতে পারবেন, ট্যালিতে এন্ট্রি সবগুলো করতে পারবেন, एक्सेल रिपोर्टটা বানাতে পারবেন। হ্যাঁ। अकाउंटेंट का मन में क्यों आया? सेल्स एंड मार्केटिंग में थे, आप उसमें भी आगे जा सकते थे। नहीं, सेल्स अच्छा नहीं लगता है। त्रिनाथ, आपका लाइफ में इतना स्ट्रगल था जिसमें आप अपना कॉलेज का पढ़ाई खुद पैसा कमा के आप किए, आईसीए का कोर्स भी जो मेरे को समझ में आ रहा, आप खुद हाँ, खुद भी। अपने पैसे से कर रहे हो। আমি বাড়িতে জানাইও নি যখন আমি কোর্সটা জয়েন করি। যখন জব পাই তারপরে জানিয়েছিলাম যে আমি একটা কোর্স করছি, কোর্স করে জব পেয়েছি। তারপরে अच्छा, घर में बोला भी नहीं कि मेरे को मैं कोर्स कर रहा हूँ, इतना पैसा लग रहा है, unnecessary टेंशन हो गए? Really, it's commendable. So there are the studies where there are the cases, say where the even student
is not only doing the work but is also upgrading himself for the next level of the career, and that also self funded. एंड जस्ट मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि इवन से वी हैव ए फैसिलिटी ऑफ बैंक लोन with the banks are say giving loan and which somebody can say repay in 12 to 18 installment, whereas 6 महीना का पढ़ाई करने के बाद आपको आराम से इंटर्नशिप मिल जाता है, एंड इंटर्नशिप 6 महीना का कंप्लीट करने के बाद आपको जॉब मिल जाता है. सो वेरी गुड त्रिनाथ. अभी आप कहाँ पे काम कर रहे हैं? केपीजी एंटरप्राइज, वहाँ पे अकाउंटेंट का काम कर रहा हूँ. आप केपीजी एंटरप्राइजेस में अकाउंटेंट का काम कर रहे हैं. एंड व्हाट ऑल थिंग्स, जैसे आप को कुछ अभी तक इस तरह का चीज वहाँ पे मिला कि यदि आप जो आईसीए में नहीं सीखा है, एंड ऐसा कुछ काम भी आपको करने को मिला? হ্যাঁ, আইসিএতে আমি শুধু ট্যালি কোর্সটাই করে প্রথমে প্রথমে আমি ট্যালি কোর্স করেই ইন্টার্নশিপের জন্য জয়েন করেছিলাম, ইন্টার্নশিপে গেছিলাম. তো ওখানে ওয়েব বিল কী করে বানাতে হয়, জিএসটি কী করে করতে হয় এইসব শিখেছি, এবং কিছুটা আমি সেলফ লার্নিং করেছি ইউটিউব দেখে. কিছুটা ওখানে যে বস আছেন তিনি খুব ভালো, মানে উনি আমাকে. अच्छा, इंटर्नशिप जब आपने ज्वाइन किया था उस टाइम सिर्फ आपने टैली किया था? हाँ. तो अब जो जैसे आईसीए में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया, अभी कोर्स पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, एग्जाम बाकी है. एग्जाम बाकी है. तो अभी जैसे जीएस कंप्लीट हो गया. जीएसटी के सिमुलेशन पे आपने काम किया, हाँ. तो ये यदि आपका पहले सीखा हुआ होता है तो आपको और फायदा होता? और ज़्यादा फायदा होता. अच्छा, एक चीज और बताइए मेरे को, जैसे इंटर्नशिप में जो आपने वहां पे सीखा, तो आपको क्या लगता है कि इंटर्नशिप इज रियली हेल्पफुल, या कोर्स करने के बाद सीधा जॉब ज्वाइन करना चाहिए? ইন্টার্নশিপ ইজ হেল্পফুল বিকজ ওখান থেকে যে ফান্ডটা আছে ওটা আপনি পড়াশোনার কাজে লাগাতে পারবেন, এবং একটা এক্সপিরিয়েন্স পাওয়া যায়, যেটা সব জবেতেই একটা এক্সপিরিয়েন্স লাগে, 1 ইয়ার্স 2 ইয়ার্স. তো ইন্টার্নশিপ করতে করতে যে এক্সপিরিয়েন্সটা আছে সেটা আপনি দেখাতে পারবেন. सो मैं हमारे व्यूअर से समझना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि क्या इंटर्नशिप हमको करना चाहिए, या हमको प्रोफेशनल कोर्स करने के बाद सीधा जॉब ज्वाइन करना चाहिए? तो आप हमको कमेंट में बताएं कि क्या हो सकता है. एंड इंटर्नशिप, जैसे त्रिनाथ बोल रहे हैं, ये एक 3 लेयर लर्निंग होता है. थ्योरी का कंसेप्ट होता है जो 10 से 20% आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए. मेन होता है आपका केस स्टडी, जिसके ऊपर में आप प्रैक्टिस करते हैं, एंड देन वो जो प्रैक्टिस करते हैं वो यदि आप इंटर्नशिप के अंदर में अप्लाई करते हैं, मे बी अंडर ए चार्टर्ड अकाउंटेंट और मे बी अंडर ए कॉर्पोरेट, एंड दैट इज द रीजन आईसीए में हम हमेशा ऑलवेज प्रैक्टिकल, केस स्टडी एंड इंटर्नशिप का कॉम्बिनेशन करके कोर्स करवाते हैं, सो दैट इंटर्नशिप के बाद यू आर वेरी कॉन्फिडेंट टू गेट ए गुड जॉब इन ए गुड कंपनी. सो दोस्तों, सेल्फ एस्टीम सबसे ऊपर होता है, और यदि आप अपने पाँव पे खड़े होते हो, एंड दिस इज रियली कमेंडेबल वेयर द त्रिनाथ डिसाइडेड कि बाइक हम पोरे नेबो, अपना पैसा से कमा के फिर बाइक लेगा. और अभी जो मेरे पास पैसा है वो भी इन्हीं का पैसा कमाया हुआ था. ही हैज नॉट इवन टेकन फ्रॉम द फैमिली, बट फर्स्ट ही डिसाइडेड टू री इन्वेस्ट दैट इनटू अपस्किलिंग, टू स्किलिंग, सो दैट सीख के एक अच्छा जॉब मिले, देन उससे जो पैसा आएगा बाइक तो कभी भी ले लेंगे लाइफ में. हाँ. ग्रेट त्रिनाथ, थैंक यू वेरी मच, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ए Yes, sir. प्रोग्रेसिंग करियर. Nice to meet you. सो त्रिनाथ, हाउ ओल्ड यू आर? I am 22. सो 22 साल की उम्र में आपने 5 साल का एक्सपीरियंस भी ले लिया, कॉलेज भी कर लिया, आपने प्रोफेशनल अकाउंट्स का कोर्स भी कर लिया. हाउ यू प्लान्ड इट? অ্যাকচুয়ালি আই হ্যাভ নো প্ল্যান. আমি চাইতাম সবসময় নিজেকে আপগ্রেড করার. আমি প্রথমেই বলেছি যে আমি চাইতাম যে নিজের টাকাতে নিজের শখ পূরণ করার. আমার বন্ধুরা কলেজ শেষে পার্টি করতো এবং রেস্টুরেন্টে যেত. আমার মানে এমন বলছি না যে ওরা খারাপ বা ওদের মধ্যে কোয়ালিটি নেই, কিন্তু আমি সেটা চাইতাম যে কাজেতে ইনভেস্ট করা, কারণ ওইখান থেকে আমি ফান্ডটা নিয়ে আমার কলেজের ফিস দিতে হবে. তো আমি একটা এক্সপিরিয়েন্স গ্যাদার করতে চাইছিলাম, এবং এইভাবে করতে করতে আমার 5 বছর এখন হতে যায়. আমি 2020-তে ফার্স্ট জব জয়েন করি একটা ডেলিভারি বয়ের, সেখান থেকে এই পর্যন্ত. Great Trinath, and this is say really commendable. Many time friends, what happen, say we just keep dreaming, मेरे को ये बनना है, मेरे को ये बनना है, मेरे को ये करना है, but the dream alone is not going to help you.
The dream is the seed, but the seed need to be nurtured with the right, environment, right support, and that is the skill. And for that, if you have chosen to change the life, and then you have, selected the right path, and you are putting the, effort into the skilling. I believe that, say if you are skilling and keep upskilling yourself, say life is yours, because environment keep changing, requirement keep changing, and if you're upskilling, that's the word is in your grip, and your career is in as you planned. So त्रिनाथ, अपना फैमिली के बारे में कुछ बताइए, घर में और कौन कौन है? আমার ফ্যামিলিতে আমার দিদা আছেন, মামা আছেন, আমার মা, ভাই, দিদি আছেন, দিদির বিয়ে হয়ে গেছে। আমার আমি ছোটবেলা থেকেই আমার মামার বাড়িতে মানুষ। সরি, প্রায় আমার 1.5 সাল তখন তখন থেকে আমি মামার বাড়িতেই আছি। तो आपके पापा? বাবা বাবা নেই এখন, বাবা 2020 মারা গেছেন। ओह सॉरी। तो फिर मैंने घर कैसे चलता है? हु इज अर्निंग मेंबर? আমার মাই কাজ করেন, আমার মাই ঘর চালান। तो माँ क्या काम करती है? মা মেট, अच्छा, घर में काम करते हैं। आपका मम्मी मेड का काम करती है, और फिर भी आपने पूरा पढ़ाई अपना कॉलेज, और फिर आपने जॉब किया, फिर आपने ये प्रोफेशनल कोर्स किया। एक चीज और बताइए, मैंने आपने बोला कि आप डिलीवरी बॉय का काम करते थे, तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा यार ये डिलीवरी बॉय का काम, तो ये ऑफिस के अंदर में अकाउंट का पोजीशन पे, अकाउंटेंट का सीट पे, क्या मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा? নেই, আমি চাইতাম আমি অ্যাকাউন্টেন্টে হওয়ার। আমি ডেলিভারি কাজটা এই জন্যই করতাম যে ফান্ড, আমি চাইতাম নিজের টাকায় নিজের পড়াশোনা চালানো, নিজের টাকায় নিজের শখ পূরণ করা, এবং এই যে এই শখ পূরণ করা বা ফান্ড চালানো, মানে একটা কলেজে অনেক রকম ফিস লাগে, সেই যে খরচাটা চালানো, এটা আমি কখনো আমার ফ্যামিলির কাছ থেকে চাইতে চাই না। আমার বাবা মা এবারে যখন আমার কলেজ কমপ্লিট হয়ে গেল, তারপরে আমি চেয়েছিলাম যে অন্য কোর্স করার, হাই লেভেলের কোর্স করার, কিন্তু সেগুলো আমার রেঞ্জের মধ্যে ছিল না। আমি অ্যাকাউন্টেন্টের এই কোর্সটা করি, যেটা ইনস্টলমেন্টে হলেও আমি নিজের টাকাতেই দিতে পেরেছি। আর এইভাবে আস্তে আস্তে অ্যাকাউন্টেন্ট। So friends, one thing is what I understood, his goal was very clear कि मेरे को अकाउंटेंट बनना है। दूसरा कि whatever the circumstances are there, Baba is not there, mother is working, mad job, but still, she did part-time work of delivery boy just to support, his own college fees, and as well as, the professional course fee. And he completed that. So that's a really, inspiring thing. And you can see, it is not where you are. Whatever the circumstances, wherever you are, if you have decided, your goal is clear, and you are acting on that, nothing is, so impossible, and you can achieve that. So Trinath, anything, so you would like to convey? There are a lot of Gen Z people are there, of your age, जो 20-22 साल के हैं, एंड मैं देखता हूँ जब उनसे बात करता हूँ तो वो डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि मेरे को करना क्या है. So anything you would like to, convey them, that, how to decide the thing, how to, take the decision? আমি আমার বয়সের ছেলে যে বন্ধুরা আছেন তাদেরকে একটাই কথা বলতে চাই, আমি নিজেও কোনো প্ল্যান করে কিছু করিনি, যাভাবে ফ্লো করেছে, সেই লাইফ যেভাবে ফ্লো করেছে আমি সেইভাবে এগিয়েছি। আমি যখন যেহেতু অ্যাকাউন্টস ব্যাকগ্রাউন্ডের, সেই জন্য অ্যাকাউন্ট হওয়ার চেষ্টা করেছি, এবং তার যে সেটা যতটা ভালো হওয়া যায়, তার প্রোগ্রেস করার জন্য যা যা দরকার, কোর্স করা বা ফিল্ডে এক্সপিরিয়েন্স নেওয়া, সেগুলো আমি করেছি। এবার কলেজ করতে করতে অনেকেই আছে, কলেজ এই টাইমটা একটা মস্তির টাইম সত্যি যেটা, তো আমি সেগুলো বাদ দিয়েছি, কিন্তু আমি বলবো না যে তোমরাও বাদ দাও, তোমরা ওটা করো, মস্তি করো, কিন্তু টাইম বের করে নিজের যা হতে চাও সেই সম্পর্কে, সেটা কিভাবে হওয়া যায় তার ট্রেনিংটা অন্তত নাও, মানে সেটা কিভাবে কমপ্লিট করতে গেলে কি কি প্রসেস দরকার সেই স্টেপগুলো অন্তত নাও।
तीना एक चीज और बताइए, बहुत बार लोगों को क्या होता है कि कुछ करना होता है तो वो बोलते हैं कहीं से भी कर लेते हैं, ठीक है, एक अच्छा है नहीं है बट सस्ता कोर्स है तो कर लेते हैं, ठीक है, whereas so you chosen to do from ICA, so why you selected ICA? অ্যাকচুয়ালি আমিও এটাই প্রথমে ভেবেছিলাম যে যদি আমি এর আগে কোর্স করেছি, তখন আমি কলেজ চলছে তখন 750 টাকা দিয়ে 1.5 বছরের কোর্স করেছিলাম। ট্যালি শিখিয়ে, সরি, ওখানে এক্সেল শিখিয়েছিল অ্যান্ড কিভাবে কথা বলতে হয়, ইন্টারভিউ কিভাবে দিতে হয় সেগুলো শিখেছিলাম, কিন্তু আমি ওখানে ইন্টারভিউ দিইনি বিকজ আমার তখন কলেজ চলছিল, আমি ফুল টাইম জব করতে পারতাম না। আইসিএতে আমার ম্যাম যখন কল করে আমাকে এবং কস্টটা বলে, তখন আমার সত্যি মানে অতটা ফান্ড ছিল না, এবং আমি আমি এত মানে এত ফান্ড খরচা করে এই কোর্সটা করতেও হেজিটেট করছিলাম। বাট কোন দেখে ম্যাম বললো যে এখান থেকে তাড়াতাড়ি জবও তুমি পেয়ে যাবে, এবং আমার এটা দরকার ছিল এক্সপিরিয়েন্স, একটা ফিল্ড লাইফ এক্সপিরিয়েন্স, যেটা আমি আইসিএতে পেয়েছি, এবং প্র্যাকটিক্যাল এখানে ক্লাস করানো হয়। অন্য যে সব ট্রেনিং সেন্টার আছে 2500-এ আপনি ট্যালি কোর্স পেয়ে যাবেন, মিনিমাম 40,000, আমি এমনটা বললাম। তো মিনিমাম 40,000 দিয়ে আমি কোর্সটা করছি। এখানে আপনি সুবিধা যেটা পাবেন সেটা হচ্ছে ওই ফ্যাকাল্টি সবসময় অ্যাভেলেবেল আছে, এবং যেভাবে পড়ান এতটা ডিটেলসে পড়ান যেটা আপনি অন্য কোথাও পাবেন না। আমি যেখানে আগে কোর্স করেছি অন্য অন্য একটা সেন্টারেও আমি শিখেছিলাম মাইক্রোসফটের কিছু কাজ, এতটা ডিটেলসে শিখিনি যেটা এখানে শিখেছি। তো এইটা আমার যখন অফিস জবের জন্য যাচ্ছি সেখানে আমার প্রচণ্ড পরিমাণে কাজে লাগছে, কারণ ওখানে তো আহ, ওখানে জাস্ট এই নর্মাল শুধু ট্যালি চালাতে জানলেই হবে না, পার্চেজ এন্ট্রি জানলেই হবে না, কিভাবে আহ, কোনটা এন্ট্রি কোথায় করতে হবে, কিভাবে ডাটা বানাতে হবে, কিভাবে রিপোর্ট বানাতে হবে, সেগুলোও লাগবে। তো সেটা এখান থেকে খুব ভালোভাবে ডিটেলসে শেখা যায়, এবং আদার্স অনেক কোর্স রয়েছে, জিএসটি কিভাবে ফাইল করতে হয় ডিটেলসে শেখানো আর কি। So basically we always aim to make someone complete accountant and competent so that they can progress and they can reach to a level of senior accountant in a period of 3 to 5 years. And that's really commendable, Trinath. It's really inspiring, the way you have stood up and the way you have taken the life hai meri mutti mein. I'm very sure, Trinath, once you complete your internship, normally the student get a job of approx 20,000, and I can see your zeal, hardworking, and there is no reason I can see in 3-4 years you can reach to a mid-level or the senior level of accounts position. থ্যাংক ইউ, Great, all the best, Trinath. থ্যাংক ইউ স্যার। যারা আমার স্টোরির সাথে রিলেট করতে পারছে, নিজেদের স্টোরি, বা যারা চাও নিজেদেরকে আগে বাড়াতে, তো বেশি ভেবো না, যা মনে আসছে সেটা করো, যেটা তুমি করতে চাও জীবনে, যেটা তুমি করতে চাও সেটা সম্পর্কে স্টেপ নাও, আগে বাড়ো।